সোমবার বরাকর বাগুনিয়া মোড়ে একটি সোনার দোকানের মালিকের স্কুটার থেকে 200 গ্রাম সোনার গয়না চুরি যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বরাকর থানার পুলিশ। সোনার দোকানের মালিক মলয় কর্মকার জানান, প্রত্যেক দিনের মতোই দোকান বন্ধ করে তার ব্যাগটি স্কুটারে করে ট্রাঙ্কে রেখে রুটি কিনতে যায়। তখনই কয়েকজন দুষ্কৃতী স্কুটারের সিটটি তালাবদ্ধ না থাকায় সহজে স্কুটার থেকে ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। स्कूटी में माल हम डिक्की में घुसा था। अच्छा। डिक्की में घुसा के फिर दुकान छोड़ के हम गुरुनानक गया। गुरुनानक स्टोर्स में तो पाउंडी खरीदने गया। पाउंडी खरीदने के उतरने टाइम शायद डिक्की का सीट लगा नहीं, तो उसमें अंदर मेरा बैग था। तो घर में आके देखा बैग नहीं है। फिर हम दुकान में उधर में गया, तो अभी फुटेज में देखा था बैग गुरुनानक से वहाँ से निकल गया। বান্টি খান, 99 নিউজ বাংলা, বরাকর। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।